So guys, ito pala, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng cheat. Punta lang kayo sa Chrome at i-search nyo ito guys. Delta Executor. Guys, Delta Executor yan guys ha. Delta Executor. Nakita nyo na guys. Tapos ito guys. Okay. Ayan guys, yung unang-una. Tapos, wag mo pala ako downloadin ha. Kamay ngayon, nagrinig ng mga viewers ko. Kamay ngayon. Tapos ito guys, ito. Kung nasan yan guys, yan. Android. Tapos guys, ito close. Nabababa lang guys, dahan-dahan. Tapos nakikita nyo to guys. Ito. Yan. Pinutin nyo guys. Tapos ito guys. Free download. Yan guys. Tapos X. Ay. Resume nyo lang pala guys. Resume. Resume lang guys. Resume. Resume lang guys. Resume. Resume lang guys. Resume. Hintayin lang natin guys. Tapos bababa. Guys. Ito na lang baba. Tapos download. Hintayin lang natin uli guys. Tot. Is. Guys, sorry kung nabak ko kanina. Pero binalik ko naman na guys. Wait lang guys ha. Babalikan ko lang kayo guys. Kapag tapos na to. Yung commercial guys. Babalik ako. Tapos guys, ito na pala. Okay guys, download. Check nyo yung details. Ayan guys ha. Pinindot ko yung details. Delta po yan nakalagay. Ayan po guys ha. Tsaka by the way po guys, kapag tapos nyan, tuturo ko na rin sa inyo kung paano makakuha ng key. O guys, kapag tapos na pala yan, ito na po, pipindutin. Tapos, don't ask again, package installer, install nyo po. Ganyan po ha guys, ganyan po, ganyan lang po yan. Guys, ganyan lang po. Kaya, i-subscribe nyo po ako. Supportahan nyo ako guys, para makapag-live ako. Connection error. Wait lang mo ha. Tapos open files. Ayan po guys, na-download na natin. Wait lang po guys, ilalagin ko lang po yung account. Babalik po ako.